अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उमर ताहिर कहते हैं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर ताहिर टॉक्स। आज की वीडियो के अंदर हम एहतराम के बारे में बात करेंगे, यानी अल्लाह के नज़दीक जो है वो एहतराम की क्या अहमियत है, और अल्लाह के मामलात में और आपका इंसान का और जो अल्लाह का रिश्ता होता है उसमें एहतराम असल में होता क्या है और किस चीज़ का होता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने इंतज़ार और दुआ के बारे में बताया था। दुआ को मैंने कहा था कि वो अल्लाह ताला से आपकी पहली मुलाकात होती है जो दुआ के ज़रिए होती है, और दूसरी जो मुलाकात होती है जो बहुत ज़रूरी है वो आपकी होती है इंतज़ार से। यानी दुआ सिर्फ़ करना काफ़ी नहीं होता, दुआ के बाद असल मरहला जो होता है वो इंतज़ार का होता है। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको चीज़ समझाई थी कि वो कैसे होता है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप ऊपर लिंक आ रहा है, वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एहतराम जो है वो कितना ज़्यादा अहम होता है, और ये सब्र के, यानी सब्र के बाद, अगर जैसे दुआ है, इंतज़ार है या सब्र है, उसके बाद अब आपने जो दुआएं मांगी हैं, जो इंतज़ार किया है, जो सब्र किया है, अब उसका यहाँ पे एहतराम आता है। यानी सब्र के बाद एहतराम से इंसान की मुलाकात होती है। और जब इंसान अल्लाह के फ़ैसलों का एहतराम करना सीखता है ना, जब इंसान अल्लाह की लिखी किस्मत से शिकवा करना छोड़ देता है, जब उसके हर हुक्म पे सर को झुका लेता है, जो चीज़ पसंद नहीं उसका एहतराम करना, या फिर जो पास रह न सकी उसकी दूरी का एहतराम करना, जिसने बुरा कहा उसको उसका एहतराम करना, जिसने अल्फाज से रूह को आपको तकलीफ़ दी या रूह की, यकीन की, सब्र की धज्जियाँ उड़ा दी आपकी अल्फाज से, उसका एहतराम करना। जो शख्स एहतराम करना सीख लेता है ना ज़िंदगी के अंदर, जो एहतराम करना सीख जाता है, उसकी राह में दुनिया की कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। ये मैं आपको इतने यकीन के साथ बात कह रहा हूँ, और ये आजमाई हुई बात मैं आपको कह रहा हूँ। ये आसान नहीं होगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये जितनी मैंने चीज़ों का ज़िक्र किया है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक इंसान के बस की बात नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा अरसे बाद, एक ख़ास अरसा गुजारने के बाद उसमें इतनी सलाहियत आती है। यानी इन सब चीज़ों के बावजूद जब आप एहतराम करना सीख जाते हैं इन चीज़ों का, तो फिर आपकी राह में कोई रुकावट नहीं आ सकती। तो अल्लाह तो, और फिर ये मिलता ही एहतराम से है। अल्लाह ताला मिलता ही एहतराम के से है, अगर आप ये अपनी ज़िंदगी में एहतराम ले आते हैं। यानी ये एहतराम और सब्र तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो आप ज़िंदगी के अंदर कभी भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, अपने मामलात जो होते हैं ना, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ एक बात, कि एक गलती जो हम लोग ज़िंदगी में करते हैं, जिसकी वजह से हमने सब्र भी किया होता है, हमने इंतज़ार भी किया होता है, हमने दुआएं भी बड़ी दिल से मांगी होती हैं, और उनके लिए हमने मेहनत भी की होती है, लेकिन फिर भी वो हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें हमें क्यों नहीं मिलती हैं, उसकी सिर्फ़ एक वजह होती है। उसकी एक वजह ये होती है कि हमने अपने मामलात जो हैं ये सब कुछ करने के बाद वो अल्लाह के सुपुर्द नहीं किए होते। और ये भी मैं आपको वीडियो के अंदर बता चुका हूँ बहुत दफ़ा कि अल्लाह के सुपुर्द मामला करना किसको कहते हैं। यानी अगर आपने कोई चीज़ अल्लाह के सुपुर्द कर दी है, मेरा कोई मामला है, मैंने अल्लाह के सुपुर्द वो करना है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इवन 0% अगर कोई मुझे शिकवा, कोई शक व शुबात है, मुझे वो नहीं रखने हैं। क्योंकि ये कोई आप उम्मीद किसी इंसान से नहीं लगा रहे हैं। इंसानों से जो उम्मीदें लगाई जाती हैं ना, उनके टूटने का ख़दशा ज़रूर होता है। इंसानों से जो हमने वादे दावे, या इंसानों ने हमसे जो वादे दावे किए होते हैं ना, जो कमिटमेंट्स की होती हैं, उनके टूटने का या उनके बिट्रे करने के तो बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो बाय बर्थ ऐसा है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से, यानी ये कैसे मुमकिन है कि अगर खुदा ने आपको कह दिया है, और बड़ा कैटेगोरिकली, बहुत सीधे सादे अल्फाज में ये बात बता दी गई है, वो ख़ुद कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो आपको किस चीज़ का शक है? आपको क्या चीज़ जो है वो इस पे यकीन नहीं करने देती है कि आप अगर सब्र करेंगे तो वो आपके साथ नहीं होगा? और जिनको सब्र आ जाता है ना, जिनको वो दे देता है, जो ख़ुद सब्र करते हैं, जो एहतराम करना सीख जाते हैं, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती ज़िंदगी में, वो बरी हो जाते हैं। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप ज़िंदगी के अंदर किसी इंसानी रिश्ते के मोहताज ना हो,
یعنی آپ کو نہ کسی کے دھوکے کا ڈر ہو، نہ کسی کے ذلیل کرنے کا ڈر ہو، نہ آپ کسی کے محتاج ہوں. تو اسی لیے اپنے یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاملات آپ اللہ کے سپرد کریں. اصل میں ہمارے یقین ہی اس کے اوپر پختہ نہیں ہوتے، اور اسی لیے ہماری زندگی میں آدھے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے پوری طرح اس کو اپنی کانفیڈنس میں لیا ہی نہیں ہوتا. وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اون کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ، میرا سوال یہ ہے آپ سے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے اون کر رہے ہوتے ہیں؟ اور کسی کو اون کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسا بھی ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ بھلا ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ جیسا بھی ہے وہ آپ کا ہے. تو کیا ہم یہ چیز سوچتے ہیں؟ ہم تو ذرا سی غلطیاں کرتے ہیں یا کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو اس سے اور دور ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں ہمیں وہ پاس بلانا نہیں چاہے گا. اور یہ کتنی بڑی یہ چیز ہے، اور یہ کتنا بڑا یہ گناہ کے اوپر ایک اور گناہ ہے کہ آپ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید ہمیں معاف نہیں کرے گا، جو کہ خود کہہ رہا ہے کہ میں آخر تک تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. لیکن ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اور جب آپ یقین کریں یہ ساری چیزیں کر لیں گے، یعنی جو میں نے لاسٹ ویڈیوز کے اندر بتایا آپ کو، دعا کے بارے میں، صبر کے بارے میں، اب میں نے احترام کے بارے میں آپ کو بتایا، جب آپ یہ ساری چیزیں کر لیں گے نا تو پھر بڑی ایک خوبصورت چیز ہوگی. پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تم پہ یہ ساری مصلحتیں جو ہیں وہ ان کی حقیقت بھی آپ کے اوپر کھولی جائے گی. جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا، اتنی مضبوطی سے آپ کو جوڑ دیا جائے گا کہ پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا زندگی میں، جب تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جس کی تڑپ سے تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا، جب تمہیں ہر اس آنسو کا صلہ دگنا کر کے دیا جائے گا جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیے تھے. ابھی نہ صحیح مگر ایک دن تمہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ کون سی چیز کیوں دور کی گئی تھی تم سے اور کون سی چیز کیوں عطا کی گئی تھی تمہیں. تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو اس وقت وہ تمہیں سارے ان سوالوں کے جوابات بھی بتائے گا، اور تمہارے دل کو پوری طرح سے مطمئن کر دیا جائے گا جیسے یہ کبھی تڑپا ہی نہ ہو. لیکن ایک چیز کا خیال جو اس میں آپ نے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے پاس آپ کے سارے سوالوں کے جواب تو ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے. وہ وقت آنے پہ آپ کو اس کے جوابات دے گا، کیونکہ وہ کچھ بھی کرتا ہے وہ کچھ بھی بلا وجہ نہیں کرتا. یہ ہم انسان ہیں جو بلا وجہ بولتے رہتے ہیں اور بلا وجہ جواب دیتے رہتے ہیں، جسٹیفیکیشنز دیتے رہتے ہیں، ورنہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ہر دفعہ جواب دینا لازم نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کو چپ رہنا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کو جہاں آپ کو چپ رہنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے وہیں پہ آپ کو بولنا ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. یہ ساری حقیقتیں اور یہ جتنی امتحان آزمائش ہیں، ان سب چیزوں کی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ کو صبر عطا کیا جائے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بہتری، آسانی یا کوئی نہ کوئی چینج لے کے آئے گی. دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.